सर बहुप्रियवाय बहुमाशतिलाय बहुहिरण्याय बहुहस्तिकाय बहुदासपूरुषाय रैमत्ये पुष्टिमत्ये बहुलाय स्पोषाय राजा अस्तु सोमो वा देवस्वामेतानि हविंषि भवन्ते एतावन्तो वै देवानागं सवाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्तं वरदायकम् विद्युद्दाम समप्रभां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेज आरोग्यं वर्तमान कालनामारिक विश्वासनो संवत्सरस्य दक्षिणायने वर्ष ऋतु श्रावण मासे शुक्लपक्षाद्य प्रतिपद्यान्त द्वासरा भार्गवासरे कृत पूजाराधनेन आवाहित देवताः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु गुरु सर्वदा अग्निरूपं वायुरूपं सूर्यरूपं प्रजापति आदिरूपं प्रत्यग्निष्टद्वायुर्दुदां सकल इकडे ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೀರಾ विघ्नापारिणी पूजेत स्त्रमन्त्रेण देवस्य प्रीतिकानाथ आगमार्थं देवानागमनार्थं दक्षता माधव घंटारं नित्यं देवता कोमलक्षणमेश्वर क्षर श्रीमान सर्वासुरविनाशनानेन घंटाभुवनेश्वराः देवादिशन्तनुसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषन्तमजं निर्मलाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः कुलदेव नमः इष्टदेव नमः ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ वासरः भार्गवासरयुक्तायां शुभ वार शुभ योग शुभ कर्ण शुभ तिथि शुभ नक्षत्र युक्तायां क्षीरस्नानं समर्पयामि चंद्रमंडल संकाशं सर्वदेव प्रियं दधि स्नानार्थं ते प्रयच्छामि स्वीकुरुषदयामि ते दधि स्नानाय देवताभ्यो नमः फल पंचामृताभिषेक स्नानं समर्पयामि सहना भवतु सहनो भुनक्तु प्रसादन्तु मायान्तरायाश्च वाक्यालक्ष्मेः उपैतुमां देव सकः कीर्तिष्टमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे यज्ञसामसमन्वितं स्वर्णवर्णकृते देवावाससे कृते विख्यतां वस्त्रयुग्मं समर्पयामि उपयुक्ताभरणार्थयक्षतां समर्पयामि हरिद्रा मङ्गले कार्ये गृहीतामनि देवते वयं दूर्वामः उद्येते स्वजातमेव पद्मनिरतिममा पुषोपष्टमत्यमावः जीवनं च दिशो दिशः सार्जन्त्योर्तिसंयुक्तमन्यना योजितमया